الرحمن الرحیم وإلى عاد وادیانو تا لگلو منگا اخاو مرورد دیودن هود علیہ السلام قالا ویود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ وکم زما عبادتو کید اللہ ما لکم نشت تاسو لرا من الہین سوک مددگار سوک کارساز غیرو ما سوا دا اللہ نام ان انتم اللہ مفترون نی تاسو مگر دروغ جوڑون کی پا اللہ یا قومی وکم زما لا اسألکم نوارم ستاسونا علیہ پدی بیان باندے اجرن سمزدوری ان اجریان دا مزدوری زما الا علی اللذی مگر پاغ ذات بانی دا فطرانی چی پیدا کرد مال را افلا تاکلون تاسو کے عقل نشتا ویا قوم استغفروا ربکم وکم زما بخنو غاڑی در اخپلنا ثم توبو الی بیا توبو باسیدی اللہ تا یرسل السماء راو بلیگی بارانونا علیکم بتا سبانی مدرارن شیبے شیبے ویزدکم قوتاً او زیاد بکی طاقت ستاسو الى قوتکم سرد طاقت ستاسونا ولا تتولوا ومگرزئی مجرمین مجرمانو قالوا ودی یا هودو وهودا ما جیتنا راتل ندی کڑی تا منگتا ببینتن بس دلیل باندے وما نحنو بتارکی آلیہتنا او نیو منگا پری خودن کی خدایان اخپلو لرا عن قولکا پویناستا وما نحنو لکا بمؤمنین او نیو منگا پتابانی مان روڑن کی